Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang baru yaitu le subjonctif. Ini merupakan tema ke-35 dari 36 leçon grammaire progressif de français niveau intermédiaire. Le subjonctif ada dua pokok bahasan. Il faut que j'y aille dan yang kedua indicatif ou subjonctif. Jadi pada bagian yang pertama kita akan belajar le fonction et la formation du subjonctif. Pada bagian yang kedua kita akan belajar membedakan mana yang indikatif, mana yang subjonctif. Voilà. Mari kita lihat. Subjonctif. Nah, ini pembentukannya. Subjonctif. Kemudian fungsinya apa sih, Monsieur? Le subjonctif ini tidak dijelaskan di sini ya. Le subjonctif. Sama seperti video Monsieur sebelumnya yang membahas tentang le conditionnel, jadi le subjonctif ini merupakan bagian dari modus ya. Dalam bahasa Prancis modus itu ada 4. Yang pertama ada indikatif, terus ada imperatif, kemudian ada conditionel, dan yang terakhir ada le subjonctif ini. Nah, indikatif itu apa, Monsieur? Indikatif adalah kalimat biasa. Indikatif itu present, indikatif. Indikatif ada present, passé, ada futur. Ini namanya indikatif. Kalimat yang dikonjugasikan normal aja. Present, passé, passé berarti di sini ada passé composé, imparfait plus que parfait, futur berarti ada futur simple, futur antérieur, futur proche, ini masuk ke indikatif. Kemudian imperatif itu kalimat perintah. Imperatif kalimat perintah. Conditional ini digunakan untuk kesopanan. Conditionnel on utilise pour la politesse et les conseils. Ada satu lagi tapi masih lupa. Kalau le subjonctif ini dia digunakan untuk keharusan. Ya, ada 3 juga subjonctif tapi masih lupa. Cuman yang utama itu le subjonctif itu digunakan untuk keharusan. Nah, apa ciri-cirinya subjonctif? Ciri-cirinya subjonctif adalah ada kalimat di depannya. Contohnya nih, il faut que. Tuh, kan? Il faut ini keharusan, harus, il faut que. Kemudian kita lihat nih, dia ada ke-nya. Habis itu baru subjonctifnya, il faut que j'y aille. Ini dari kata kerja aller. Il faut que-nya tidak diterjemahkan ya, yang diterjemahkan itu sayanya dulu. Baru il faut que. Saya harus pergi ke sana. Ini sebenarnya secara sederhana, kalau kita mau jadikan indikatif, ini sama dengan je dois y aller. Sama dengan je dois y aller. Tuh, sama aja. Je dois y aller indicatif, il faut que j'y aille itu subjonctif. Comme ça. Nah,
Monsieur, kenapa ya kita kok harus belajar subjonktif ini? Kenapa kita nggak pakai indikatif aja, qui est plus simple? Supaya bervariasi sih, Monsieur, karena dalam kalimat itu kan ada macam-macam ya, ada adjektif, imperatif, kondisional, subjonktif. Jadi supaya kita mengerti keanekaragaman kalimat-kalimat dalam bahasa Prancis, dan ketika orang ngomong subjonktif sama kita, kita tahu, oh dia ngomong subjonktif, oh itu keharusan. Saya juga ngerti sederhananya indikatifnya bagaimana. Saya balesnya indikatif aja, yang lebih sederhana. Oh, balik lagi ke subjonktif nih. Subjonktif itu ada kalimat sebelumnya, il faut que, kemudian dia ada ke-nya, baru sesudah itu subjonktifnya. Dan subjonktif itu sujenya beda ya. Dua suje yang berbeda. Di sini sujenya il, pertama sujenya il, nih. Yang kedua sujenya je, tuh beda. Oh, c'est bon? Vous avez des problèmes? Nah, Monsieur, apa ya? Apakah semua kalimat yang pakai ke ini masuknya ke subjonktif? Enggak juga. Maka dari itu, di pokok bahasan yang kedua, nih, yang kedua, dia membahas mana-mana yang termasuk indikatif, mana-mana yang masuk ke subjonktif. Comme ça. Kita lihat sekarang pembentukannya nih, formation. Formationnya diambil dari akar kata orang ketiga pluriel dikonjugasikan dalam bentuk présent indicatif. Radical de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Kemudian ditambah es, ions, iez, ent. Ditambah ini. Nah, radikal de la troisième personne du pluriel itu yang mana? Itu yang il atau el. Jadi kita ambil il-el dulu, terus kata kerjanya kita konjugasikan ke present. Sesudah itu, akhirannya kita ganti dengan akhiran ini, akhiran du subjonctif. La terminaison du subjonctif. C'est bon? Ngerti nggak? Ambil contoh. Ambil contoh ya. Ini kita hapus dulu nih. Kita hapus. Ambil contoh parler, kata kerja er. Konjugasikan ke il-el. Dapatilah il-el parle. Comme ça. Il-el parle. Kemudian ent-nya ini merupakan terminaison du présent. Kita silang ent-nya. Dapat radikal PARL. Ya kan? Dapat radikalnya ini. Kemudian kita masukkan deh konjugasi subjonktifnya menjadi que je parle. Que tu parles. Es. Il atau elle parle. Que nous parlions. Que vous parliez. Il, elle parle. Duh, jelas nggak nih? Kepotong sama televisi. Kalau kita perhatian, di sini terminizongnya itu mirip seperti present, ya. Es, es, ent. Kecuali yang nu dan bu ini mirip sama ion iye imparfait, ya kan? Nous étions, vous étiez. Comme ça. Que je parle, que tu parles, qu'il, qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Comme ça. La conjugaison, la formation. Terus kalimatnya bagaimana, Monsieur?
Contohnya, tinggal kita kasih il faut que. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Kamu harus berbicara. Nah, ini sama dengan tu dois parler. Sama. Il faut que tu parles. Tu dois parler. Comme ça. Mungkin kalau kamu menggunakan il faut que tu parles dalam satu kalimat, itu menandakan bahwa kamu sudah mencapai niveau intermediaire. Kalau kamu menggunakan kalimat tu dois parler, infinitif indikatif seperti ini, kamu masih di niveau débutant A1, A2. Comme ça. Ini sudah niveau B1, B2 nih, subjonctif ini. C'est bon? Vous avez des questions? Susah ya? C'est difficile. Kemudian kita lihat, dia tidak memberi contoh di sini kata kerja ER itu konjugasinya bagaimana, tapi dia mencontohkan yang verbe irrégulier. Kalau être dia menjadi que je sois, kemudian avoir menjadi que j'ai, aller menjadi que j'aille, faire menjadi que je fasse. Comme ça. Mari kita lihat gambarnya. On observe maintenant le dessin. Gambarnya ini dans le salon, il y a trois personnes, trois hommes qui sont en train de se préparer. Terus mereka melihat la météo. Cuacanya bagus nih, mereka mau faire de la randonnée. La randonnée ini adalah mendaki gunung. On écoute maintenant le dialogue. Nous partons tôt en balade demain matin. Vous devez préparer vos sacs ce soir. Oui, il faut que nous préparions tout avant de nous coucher. Ah, j'y pense, il faut que nous regardions la météo. Oh, regarde, il va peut-être pleuvoir. Il faut que nous emportions des caouets. À quelle heure faut-il partir à la gare? Pour y être à 7 heures, il faut que nous partions à 6 heures. Il faut donc que tu mettes le réveil à 5 heures. Deuxième écoute. Nous partons tôt en balade demain matin. Vous devez préparer vos sacs ce soir. Oui, il faut que nous préparions tout avant de nous coucher. Ah, j'y pense, il faut que nous regardions la météo. Oh, regarde, il va peut-être pleuvoir. Il faut que nous emportions des caouets. À quelle heure faut-il partir à la gare? Pour y être à 7 heures, il faut que nous partions à 6 heures. Il faut donc que tu mettes le réveil à 5 heures. Di sini kita dengar ada suara une femme ya, tapi dans le dessin il n'y a pas de femme ya. Trois hommes nih. Yuk satu-satu. Nous partons tôt en balade demain matin. Tôt itu early. Kita berangkat early en balade. En balade itu jalan-jalan ya. En balade. Ini dari kata sebalade, jalan-jalan. Kita berangkat early, jalan-jalan besok pagi. Vous devez préparer vos sacs ce soir. Kalian, vous di sini kalian. Kalian harus menyiapkan tas kalian malam ini. Oui, il faut que nous préparions tout avant de nous coucher. Ya, ini dulu. Kita harus menyiapkan semuanya sebelum pergi tidur. Avant de nous coucher. Ah, j'y pense. Ah, saya kepikiran nih. Il faut que nous regardions la météo. Kita harus melihat ramalan cuaca, la météo. Oh, regarde, il va peut-être pleuvoir. Oh, lihat tuh, kemungkinan akan hujan. Il faut que nous emportions des caouets. Kita harus membawa caouet. Je ne sais pas ce que ça veut dire caouet.
Vous savez? Ini artinya apa nih KW? Boleh tulis di kolom komentar. À quelle heure faut-il partir à la gare? Ini bertanya secara formel ya, inversion verbe sujet. Jam berapa kita harus ada di? Atau jam berapa kita harus berangkat ke stasiun? Ben, pour y être à 7 heures, untuk berada di sana jam 7, il faut que nous partions à 6 heures. Kalau kita harus ada di stasiun jam 7, kita harus berangkat dari jam 6. Il faut donc que tu mettes le réveil à 5 heures. Jadi kamu harus menyetel alarm jam 5. Comme ça. Ini kata kerja ER. Kata kerja ER, préparer, regarder, emporter. Kemudian ini ada kata kerja IR, partir, dan kata kerja RE, mettre. Kemudian mettre. Sama saja seperti penjelasannya, kita ambil dari il dulu. Misalnya si partir ini ya. Kita konjugasikan ke il pluriel. Jadi, kemudian kita silang la terminaison. Dan kita masukin terminaison du subjonctif. Que je pars. Que tu pars. Il part. Que nous partions. Que vous partiez. Terus qu'il, elle, comme ça. Tuh. Que je parte. Que tu partes. Qu'il, qu'elle parte. Que nous partions. Que vous partiez. Qu'il, qu'elle parte. Semoga kita dapat kesempatan ya pour parler comme ça, pour prononcer ces phrases-là, ces conjugaisons-là en français. Ou bien en France ou dans des pays francophones. Tiba-tiba kita ngomong, il faut que je parte maintenant. Ah, keren banget tuh. Yang mettre juga sama. Yang mettre dari il, elle dulu dikonjugasikan menjadi il met, kemudian menjadi que je mette, que tu mettes, qu'il, qu'elle mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'il, qu'elle mette. Voilà. C'est bon? Udah bisa konjugasinya? On passe maintenant aux exercices. Kita lihat exercice-nya. Exercice 1. Transformer selon le modèle. Vous devez parler français. Oui, il faut que nous parlions français. Tuh kan sama aja nih. Kalian harus berbicara bahasa Prancis. Ya, kita harus berbicara bahasa Prancis. Oke. 1. Vous devez écouter des cassettes. Oui, il faut que nous écoutions des cassettes. 2. Vous devez noter du vocabulaire. Oui, il faut que nous notions du vocabulaire. 3. Vous devez répéter des phrases. Oui, il faut que nous répétions des phrases. 4. Vous devez regarder des films français. Oui, il faut que nous regardions des films français. Nah, ini kata kerja R semua nih. Écouter, noter, répéter, regarder. Kemudian, devait-nya dicoret diganti dengan il faut que. Comme ça. Exercice 2. Répondez selon le modèle. Sors le chien. Il faut vraiment que je sorte le chien maintenant. Kalimat perintah. Sors le chien. Keluarin nih doginya.
Apakah saya benar-benar harus mengeluarkan Dobby sekarang? Il faut vraiment que je sorte le chien maintenant. Males nih, lagi lihat TV nih, atau lagi main game nih. Gitu. Dit le père à son fils. 1, Fais ton lit. Il faut vraiment que je fasse mon lit maintenant. 2, Prends une douche. Il faut vraiment que je prenne une douche maintenant. 3, Va chercher du pain. Il faut vraiment que j'aille chercher du pain maintenant. 4, Écris à ta grand-mère. Il faut vraiment que j'écrive à ma grand-mère maintenant. Comme ça. Ini bisa diganti ya, écrire-nya ini. À ma grand-mère-nya. Bisa dihapus. Dihapus, digantikan dengan COI. Complément objet indirect. Menjadi je lui écrive maintenant. Jangan lupa écrive-nya pakai accent aigu. Il faut vraiment que je lui écrive maintenant. Tuh, bisa. Nah, kalau pada eksersis yang pertama, dia itu kata kerja ER semua, kemudian dalam bentuk infinitif lagi, karena yang dikonjugasikan devoir, kan? Vous devez répéter, vous devez écouter, vous devez parler. Kalau di sini kata kerjanya lebih variatif. Kerjanya lebih variatif nih, ada faire. Dan dalam bentuk imperatif ya. Ada prendre, ada aller, ada écrire. Kalau kita nggak tahu ini infinitifnya apa, kita tidak bisa mengerjakan eksersis ini. Jadi kita harus tahu dulu ini infinitifnya apa. Oh, faire menjadi que je fasse. Oh, prendre menjadi que je prenne. Aller menjadi que j'aille. Écrire menjadi que j'écrive. Comme ça. Le dernier. exercice 3. Transformer selon le modèle. Que faut-il faire? Que faut-il que je fasse? Oh, ini dirubah ya. Yang pertama ini indikatif, yang kedua dirubah ke bentuk subjonktif. Ini indikatif. Yang kedua subjonktif. Que faut-il faire? Apa yang harus dilakukan? Que faut-il que je fasse? Apa yang harus saya lakukan? Tuh. Yang indikatif nggak ada sujetnya. Il faut kan il-nya impersonel. Sama seperti il pleut. Il est 8 heures. Comme ça. Sementara yang subjonktif ada. Subjeknya adalah saya. Apa yang harus saya lakukan? Que faut-il que je fasse? Un, À quelle heure faut-il partir? À quelle heure faut-il que je parte? Ini 2, Où faut-il aller? où faut-il que j'aille? 3, Que faut-il choisir? Que faut-il que je que faut-il que je choisisse? 4, Pourquoi faut-il sortir? Pourquoi faut-il que je sorte? 5, Que faut-il dire? Que faut-il que je dise? 6, Où faut-il dormir? Où faut-il que je dorme? 7, Où faut-il le mettre? Où faut-il que je le mette? 8, Que faut-il lui dire? Que faut-il que je lui dise?
Gitu. Coba kita koreksi. On corrige. Yap, masih salah. Ini kenapa? Aduh. À quelle heure faut-il que je parte? Hmm. Où faut-il que j'aille? Que faut-il que je choisisse? Pourquoi faut-il que je sorte? Que faut-il que je dise? Où faut-il que je dorme? Où faut-il que je le mette? Que faut-il que je lui dise? Ini pakai aksen graf ya A-nya. Padahal tadi udah aksen graf kok. Coba. Saya kasih aksen graf ya A-nya ya, yang majuskul. À quelle heure faut-il que je parte? À quelle heure faut-il que je parte? Tuh, à quelle heure faut-il que je parte? Oh, tanda tanya sayang. Oke. Nah, baru benar semua. Astaga. Bon, c'est bien terminé notre leçon sur il faut que j'y aille. C'est la première partie. On va continuer avec la deuxième vidéo qui parle de l'indicatif ou subjonctif. Merci beaucoup de votre attention et à tout de suite.